انت افريقيا تاكل من تو तो क्वेश्चन जब मैंने करे तू कद बोल तू ललबन अन्नो अब ताने गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से के राशन तो पूरा तो मुश्किल बन वादा से सैरान दाने पैसा इन कंगाल बन गुट आल गदाई माजा तू कहाँ दिशे यानु गुमारे हम गुमारे कुमारी यानु हां गुमारे हम दादाजी रसे यानु बथारे तो गुजरान बचारे थे कुछ नहीं बथारे तो हम आज कुरारे انا مشيك هر گاده کناده مکزاچه کشیته تا نه نه ما بیزار نمیم ما خوش بمیم تو اکی Otenci kokum ki alı su debe. ana rasto Allah sab tarikh te thare tu arne jo akira tayar han tu bado mushakkat tu te aulad tar han te eva pak arne maja sate ऐसे जे मजा कमांडो हम थे वैसे का सब तारीख Şükürani baz Mevla şükür. Margarida doğun darur da doğun Mevla sallatla şükürani. Ben Türkçe şu kavajınla Türk aşağı. baluk gawajin balungan gawajin bat gawajin Başka. har je gawajin Ulan her ekani. Alada ifanda bala da para ya da. ayo Allah zabe injek tamla bas Moşa madde şatani. ya eva an choro to da ani malu kolna dostay banyo bas Ya da batenecektim. na la Ano bas gidin. Bagay beni. Konda to. Araba ama donation katamazdım ama bu kadar donation. तू खुश होणार Ye bili. Hata ya. Ek dizda kur ne? Ek dizda kur. Onis paren na nişetin. manipur ke chal gomadana ko adiyon Ninor kaç yamal sıçara git. Bacak dakika. Nasıl ayol ne diyorsun? Nasıl pino? Hoten bilya, tenyet bilya. Nici be ayu da dos maçuşke pat. Yacek to ma takte to manacızın buti takte da tavalata. Yok bir. Zek danışlar çek. Jipe hadi. Nasıl çek? Çekti. Hadi abi necek bakmaz billah. Nasıl da muşuz da dakal doja. Senjek ta rasva dili rasva dili vatan jo Ya da. Mi babu ka pata. Masano. Kon masuk donation kalan ya. Donation kamas. Gin kanya noş. Çay kana pinar pa mana güp sordum. Beli na, hoş bilya. Ha? Pekis man. Çete kana ebe, çete be yaşatmış gibi. Ya duat. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अल्लाह घोड़ा बरकत दो Amin. या अल्लाह गोटे जो बीमारी दूर कर Amin. या अल्लाह अंचुना ख्याल में से जिंदगी बोल Amin. वो बड़ी सी तक जा बुझो Amin. ये जो बीमारी दूर बोल Amin. या अल्लाह दादी दादी जिंदगी बोल Amin. अन्य जो बीमारी दूर बोल Amin. अन्नो जो एक नियत है पूरी बोल Amin. या अल्लाह अन्नो मुश्किल आसान बोल Amin. या अल्लाह से दूर जाने के बाद सुकून अगर मजाने नो जिंदगी बोल Amin. अन्नो जो बीमारी दूर बोल Amin. मिस्टर को तुम गोटे बोल Amin. कोकी तो ठीक आता तो Amin. या अल्लाह बेगुनाहगार वाले दुआ लोग जो लोग तुम दरगाह में कबूल कर Amin. शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह